오늘 이 시대를 우리는 교회와 교회당 위기 시대다 이렇게 말할 수 있습니다. И сейчас мы можем сказать, что сейчас церквя и храма находятся в эпохе кризиса. 그래서 교회들은 사라지고 교회당은 무너지고 있습니다. И поэтому церквя исчезают и разрушаются. 사람들은 급속히 교회를 떠나고 있고요. И люди очень спешно уходят из церкви. 그나마 있는 교회들은 또 젊은이들이 찾아오지 않는 곳이 되어버렸어요. И теперь церквя становится такими, что не приходят. 점점점 교회는 교회당 자체를 유지할 수 없을 그러한 위기로 지금 들어갔습니다. И сейчас такое состояние, то, что не подлежит поддержанию. 교회를 다니고 있는 성도들은 또 갈등하고 또 렘넌트들은 방황하고 있습니다. И верующие и молодые люди, которые ходят в церковь, они блуждаются. 얼마 전 우리 뉴스에서도 여러분 봤을 겁니다. 서울에 있는 큰 교회가 성도들끼리 서로 싸우고 다투는 것을 뉴스에서 이제 심심치 않게 보고 있습니다. И в новостях сейчас также выходят такие церкви, где они между собой ссорятся, ругаются. 이유가 뭘까요? Какая же причина? 더 이상 인생 문제의 답을 교회가 주고 있지 못하기 때문입니다. Потому что церковь теперь не может дать ответ коренным проблемам. 사람들은 각각의 여러 가지 인생 문제를 가지고 있는데 교회가 그 답을 못 주고 있어요. Люди имеют коренную проблему, но церковь не может дать ответ. 그래서 사람들은 더 이상 신앙생활을 해야 할 이유를 찾지 못하고 있는 거죠. И поэтому люди не могут найти причину, почему нужно вести верующий образ жизни. 이것이 지금 교회가 겪고 있는 가장 시급한 위험한 문제입니다. И на данный момент церковь проходит через такие проблемы. 교회의 존재 가치, 존재 이유가 사라졌다는 거죠. И получается, причина поменялась. 이거는 실제 교회의 가치가 사라진 게 아니고 교회에 대한 잘못된 이해 때문에 이렇게 된 것이죠. Разрушается, потому что сейчас неправильно понимают насчет церкви. 그래서 교회를 회복하는 것이 오늘 믿음의 성도인 저와 여러분의 제1 사명인 줄로 믿습니다. Я верю, что сегодня мы с вами наше предназначение, чтобы восстановить такие церкви. 그것이 오늘 본문에 나타난 내용의 핵심이기도 해요. И сегодня в основном слове это входит. 자, 오늘 본문의 내용을 좀 살펴보겠습니다. И сегодня рассмотрим основное слово. 오늘 본문에 보니까 바울이 이렇게 나갑니다. 내가 마게도냐로 갈 때 너를 에베소에 머물라고 했다. 이렇게 나와요. И сегодня в основном слове выходит так как про то, что как Павел шел в Македонию. 원래 바울이 그 로마 감옥에 갇혔다가 첫 번째는 풀려났습니다. И Павел, когда в Риме попал в тюрьму, он вышел оттуда. 첫 번째 풀려났을 때 보통 3년 정도의 좀 자유롭게 활동할 수 있는 기간이 한번 주어졌었어요. И далось 3 года, чтобы он свободно мог вести служение. 바로 이때 출감했을 때 그때가 AD 62년, 63년 요때라고 많은 역사학자들이 말하죠. И когда он вышел из тюрьмы, там выходит по истории то, что в 62-м, 63-м. 이때 바울은 디모데라는 제자를 데리고 다시 전도 여행을 떠난 겁니다. И тогда Павел вместе с Тимофеем уходит в проповедование. 그때 그는 마게도냐를 목표로 하고 이렇게 가고 있었어요. И тогда у него была цель, это Македония. 그래서 그레데 섬을 지나서 에베소에 도착을 했습니다. И они прошли через город и приехали в Эфес. 에베소 교회를 잠깐 들렸다가 마게도냐로 갈 목적이었어요. И они немного остановились в церкви Эфеса и дальше уехали в Македонию. 이때는 교회를 돌봐볼 목적, 전도를 한다기보다는 교회를 이렇게 좀 가서 확인해 보려고 이렇게 여정을 만들었습니다. И они такую карту создали, чтобы ездить и смотреть церквя. 그래서 여러분도 알고 있지만 에베소 교회 두란노 서원에서 복음 전하면서 세웠던 에베소 교회를 지나서 그 다음에 루디아가 세운 빌립보 교회로 이렇게 가려고 여정 속에 있었죠. И как вы знаете, то что после церкви Эфеса они решили поехать в другую церковь, где была поставлена Лидия. 근데 이 에베소 교회 와서 보니까 에베소 교회가 심각한 문제에 빠져 있었는 거예요. И когда приехали в церковь Эфес, они увидели проблему. 바울이 감옥에 있는 그 기간 동안에 교회는 이상한 사람들이 와서 다 흔들어 놔 버렸어요. Когда Павел находился в тюрьме, в эту церковь начали приходить странные люди. 그래서 바울은 계획을 수정합니다. И Павел снова сделал план. 디모데에게 너가 남아서 에베소 교회를 좀 제대로 살려놓고 회복시키고 나중에 만나자. 그리고 바울은 혼자 떠납니다.
И Павел сказал Тимофею, чтобы он следил за церковью Эфес и сам уехал один. 그 디모데가 지금 에베소 교회에 이제 있는 거죠. И Тимофей находился в церкви Эфеса. 그 디모데에게 보낸 서신이 바로 오늘 디모데 전서입니다. И это сразу же послание первому Тимофею. 지금 에베소 교회를 치리하고 있는 중에 받은 서신이에요. И это было послание, когда на тот момент находились. 거기에 뭐라고 써 있죠? И что же там написано? 당시 에베소 교회 문제점을 이렇게 얘기합니다. И тогда они говорили о проблеме церкви Эфеса. 4절에 보니까요. В 4 стихе. 신화와 끝없는 족보에 몰두한다 이렇게 나와요. И выходит, что и не занимались баснями, родословиями бесконечными. 에베소가 그리스 로마 그 신화 그런 그 전설과 무슨 그 일종의 많은 우상들의 이야기들을 교회가 수용해 버렸다는 거예요. И говорится о том, что эти церквя уже пошли по другой религии. 이때 당시에 에베소의 가장 큰 문제는 뭐냐면 모든 물건마다 그 신이 깃들어 있다라고 하는 이런 사상이 있었습니다. И на тот момент было то, что в каждом предмете они говорят, что находились боги. 그리고 또 이 안에는 또 족보를 몰두했다는 얘기는 자기들의 우리는 그 신앙의 그 어떤 그 일종의 뭡니까? 누가 정통이냐 이런 논쟁을 그들이 하고 있었다는 거죠. И они создавали свои традиции. 이러니까 교회는 지금요 아주 그냥 뭐 보통 문제가 아닌 거예요. И поэтому не просто это были проблемы. 또 이런 얘기가 있습니다. 하나님의 경륜보다는 변론을 내세웠다. 이렇게. И еще было написано, что больше споры, нежели Божие назидание. 여기에 또 이 헬라의 철학이 들어왔어요. 그래가지고 플라톤 철학 이런 같은 이론들이 교회를 막 흔들어 놨어요. И из-за других научных исследователей пришли другие проблемы. 그러니까 누구 말이 옳으냐 그러면서 늘 논쟁하는 일을 교회가 하고 있었습니다. И они занимались другим. 5절로 6절에 보니까 이 헛된 말에 속아서 양심과 거짓된 믿음을 가지고 있었다. 이렇게 И 얘기합니다. в 5-6 стихе говорится то, что они уклонились от слова и впали в пустословие. 사람들의 믿음을 들어보니까 다 믿음 얘기하는데 내용을 들으니까 다 틀려버렸습니다. Люди все говорят о вере, но когда послушаешь, все это неверное. 7절에 보니까 그들은 자기가 말하는 것도 깨닫지 못하면서 율법 선생이 되어 있었다. 이렇게 나와요. И в 7 стихе говорится, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят. 그러면서 이제 그 8절로 10절에는 율법이란 것은 이런 것이다. 그러면서 설명하고 있는 겁니다. И с 8 по 9 стихе они рассказывают про закон. 그 8절에 뭐라고 나오죠? И что же выходит в 8 стихе? 율법을 적법하게만 쓰면 좋은데 잘못 사용하고 있다. 이렇게 나오는 거예요. Говорится, мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. 율법이 반드시 나쁜 건 아니라는 얘기죠. Говорится, что закон это неплохое. 율법이라고 하는 것은 구원의 조건은 아니나 우리가 살면서 지켜야 할 질서에 관한 얘기예요. Закон религии это для того, чтобы люди почитали это. 그래서 여기 나옵니다. 율법은 옳은 사람을 위한 것이 아니고 구원받은 사람을 위한 게 아니라 구원받지 못하고 지금 세상의 질서도 못 지키고 사는 사람들을 위해서 주어진 것이다. 이런 얘기예요. И говорится для тех, кто были грешниками, непокровимыми. 근데 이 사상에 잘못된 사람들은 뭐라고 하냐면 율법을 잘 지켜야 구원받는다. 이렇게 자꾸 교회를 오도하고 있던 거죠. 호도하고 있었던 거죠. И люди говорят, что нужно почитать религию закона, только так можно получить спасение. 이런 틀린 주장이 교회 안에 가득하면 어떻게 돼요? 서로 비난하는 거예요. 서로 너 이거 잘못한다, 저거 잘못한다. 서로 문제를 지적하느라고 교회는 지금 분쟁 속에 빠져들어 버린 거죠. И если так неправильно дать слово церкви, то они начинают между собой колебаться и разрушаться. 율법은 잘 쓰면 약이 되는데 잘못 쓰면 독이 돼 버리는 거예요. Если хорошо почитать закон, это хорошо, но если неправильно, это как яд будет. 율법을 어떻게 쓰면 잘 쓰는 걸까요? Как же можно хорошо 갈라디아 3장 24절이 잘 써야 된다고 그 쓰는 방법이 나와요. И Галатия говорится. 여기에 보니까요. 불법을 행하는 사람들이 나와요. 죄 짓는 사람, 뭐 나쁜 짓 하는 사람, 음행하는 사람, 남색하는 사람, 인신매매하는 사람, 거짓말하는 사람, 뭐 온갖 세상에 말하는 추악한 짓을 하는 사람들은 이 율법의 말을 좀 들어야 된다는 얘기입니다. И говорится о том, что люди, которые врут, неправильно себя ведут, и про это здесь объясняют. 자, 그러면 그 사람들이 이 율법을 들으면 그럼 이대로 살까요? 율법이 하지 말라는 대로 잘 따를 수 있을까요? Думаете, люди могут хорошо
идти за этим законом. 근데 사실 그렇게 안 됩니다. Но по правде так не получается. 여러분 나쁜 짓 하는 사람한테 그 나쁜 짓 하면 안 돼라고 하면 그건 알긴 알지만 그걸 못 해요. 그냥 계속 그 자기의 하던 짓대로 살아갑니다. Вы не можете одному человеку сказать то, что он неправильно делал, чтобы он не делал, то он все равно будет так делать. 그럼 율법을 어떻게 써야 될까요? Как тогда нужно вести закон религии? 그래서 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 설명해 줘야 됩니다. И поэтому нужно объяснить, почему нужна Божья благодать. 여러분 원래 율법은 사람을 못 바꿔요. С самого начала закон религии не поменяет человека. 율법은 사람의 잘못은 지적할 수는 있고 깨닫게는 할 수 있으나 그걸 바꿔내지는 못해요. Он может объяснить человеку, что он неправильно, но не может изменить. 그래서 이 율법을 통해서 하나님의 은혜가 필요하다 한 것을 깨닫게 해주는 것이 율법을 적법하게 쓰는 방법입니다. И это способ, чтобы людям объяснить про закон. 자, 근데 에베소 교인들은 그거를 그렇게 쓰지를 않았던 거죠. Но люди церкви Эфеса, они не знали. 율법을 가지고 너 인생 똑바로 살아 하는데 썼고요. 그리고 그걸 잘 살아야 구원받아. 이런 식으로 율법을 잘못 적용했다는 얘기입니다. И говорится о том, что они неправильно использовали закон религии. 오늘날에도요. 교회들이 율법을 이렇게 적용을 거의 하고 있습니다. И на сегодняшний день тоже люди также используют это. 다른 사람의 실수나 허물을 보면 막 그걸 막 바꾸라고 얘기합니다. И если увидеть на ошибки человека, они говорят поменять. 그거 너 안 바꾸면 하나님이 너를 사랑하지 않을 것이다. Иначе Бог не будет тебя любить. 그 말을 듣는 사람 자기가 잘못했기 때문에 일단 할 말은 없죠. И человек, который слушает это, он знает, что он не прав, у него нечего сказать. 근데 신기하게요. 자기가 분명히 잘못했고 그 말이 맞는 것 같은데 그 말을 들으면서 떠오르는 생각은 뭐냐면 그 말하는 사람이 괜히 싫어져요. И к удивлению, этот человек, который слушал, он понимает, что он не прав, но от человека, которого он услышал, он его возненавидит. 또 자신에게 실망해요. И будет разочарован в себе. 이 잘못된 걸 아는데 왜 나는 또 계속 하고 있는지 모르겠다. 자기에게 실망해요. И разочаруется в себе, потому что знает, что он не прав, но все равно продолжает это 자, делать. 이렇게 성도들이 이런 사람으로 다 가득 차 있으면 어떻게 될까요, 교회에? И что же, если сейчас верующие будут так? 말하는 인간이 싫어. То не будет. 그리고 자기 자신이 실망스러워. И разочароваться в себе. 그런 사람들이 가득 차서 И много таких людей. 그 교회는 뭐 할까요? И что же будет делать эта церковь? 뭐밖에 남은 게 없어요? Нету ничего. 싸우는 что 일밖에 осталось. 없는 겁니다. Нет ничего, только как ругаться. 바뀌지 않으면서 갈등하는 거예요. Даже не старается меняться и начинает 에베소 колебаться. 교회가 지금 그렇게 돼버린 거예요. И церковь в Ефесе стала сейчас таким. 여러분 율법을 말하면 그거에 대해서 반론을 얘기할 사람은 없습니다. Если говорить о законе религии, то никто не может ничего 근데 сказать. 나중에 보면 그 율법을 들었던 사람들은 서로 싸워요. Но люди, которые услышали это, попозже начинают ругаться. 한국 교회가 지금 그걸 지금 아주 잘 보여주고 있어요. И церковь в Корее сейчас очень хорошо это показывает. 그래서 교회는 율법을 말해버리면 다 맞기 때문에 아무 말 누구 하나 의의를 제기하지 못하나 결국은 나중에 분쟁이 돼버리고 깨져버립니다. И когда неправильно понимают про закон религии, в конце концов они начинают крушаться между собой. 여러분이 자녀를 양육할 때, 훈육할 때 이렇게 율법으로 하면 어떻게 될까요? И как же будет, когда вы будете растить ваших детей по закону религии? 부모의 말이 맞습니다. Правильно, что говорит родитель, 그런데 듣기가 싫어요. но не хочется слушать. 그리고 자기 자신이 실망을 해요. И начинают разочаровываться в себе. 그래서 집에 있는 게 싫은 거예요. И поэтому не хотят быть в доме. 그래서 집 나가고 싶은 거예요. И поэтому хотят уйти из дома. 율법이 아주 묘한 결과를 갖다 줍니다. И это через закон религии такое заключение выходит. 그래서 여러분 자녀를 율법으로 훈육하면요. 자녀는 집을 떠나버려요. Если вы будете растить детей по закону религии, то они уйдут из дома. 부모의 말은 다 맞는데 이상하게 있기 싫어요. Все правильно, что говорит родитель, но не хочется слушать. 그래서 가정이 깨지는 겁니다. И поэтому семьи разрушаются. 그래서 여러분 이 율법을 적용을 잘못하면 이게 묘한 문제가 오는 거예요. И если неправильно использовать этот закон, то придут проблемы. 율법 적용을 잘해야 돼요. Нужно хорошо это знать. 율법은요, 그 사람의 하나님의 필요성을 보는 하나의 안내서에 불과한 겁니다. Закон религии это для того, чтобы идти по Божьему пути. 그래서 하나님의 은혜가 필요한 사람이구나. И поэтому человек, которому нужен Божья благодать, 내가 말해서 될 게 아니구나. это не потому, что 내가 저를 위해서 기도해줘야지. мне нужно помолиться за этого 어느 человека. 날이요, 하나님이 그 사람을 바꿔놓습니다. И в один день Бог меняет этого человека. 그게 율법을 잘 적용하는 방법이에요.
И это хороший способ чтить этот 그 закон. 절대 다른 사람의 문제 지적하지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не смотрели на чужие проблемы. 그래서 이런 말 있잖아요. 율법은 못 죽일 인간이 없고 복음은 못 살릴 인간이 없다. И есть такое вот слово. 복음 율법으로 갖다 잣대를 대면 다 죽일 수 있어요. 다 문제가 있으니까. У всех есть проблемы. 근데 복음을 갖다 대면 다 수용할 수 있고 다 용서할 수 있는 거예요. Если идти и поставить Евангелие, то можно его правильно использовать. 자, 서로 인사합시다. Давайте поздороваемся. 복음으로 살까, 율법으로 살까요? 이렇게. Будем жить по закону религии или по благой вести? 자, 지금까지 나는 뭐로 살았나 몰라요. 이렇게. 여러분, 우리가 거의 나도 모르게 율법을 가지고 사람을 판단하고 적용해요. И сами же не осознавая, начинаем учить человека по закону религии. 이게 에베소 교회가요. 다 똑똑한 것 같은데 다 문제가 있었던 거예요. И церковь Эфес, люди вроде бы все умные, но все... 그래서 뭐라고 했냐면요. 자기가 하는 말도 깨닫지 못하면서 다 선생질을 하고 있다는 거예요. 전부 다 선생이야. 다 가리키는 사람 서로. 이거 선생만 가득한 거예요. И поэтому говорят то, что они хотят быть законоучителями. 그래서 이 바울이 이거 큰일 났구나. 이 교회를 살려야 되겠구나. 그래서 진짜 복음의 결론 난 디모데를 거기에 남기고 간 겁니다. И Павел, смотря на это, он принял решение отправить туда Тимофея. 그래서 교회가 왜 흔들리죠? А почему же церковь шатается? 뭐 이 말 저 말 다 할 수 있지만 핵심을 얘기하면요. 오직 복음이 안 되면 교회는 흔들려요. Церковь, которая будет колебаться, церковь, которая не знает только Евангелие. 여러분 가정이 왜 흔들려요? А почему же ваша семья колебается? 이 말 저 말 다 해도 딱 한 가지 완전 복음이 안 되면 가정은 흔들려요. Если не будет абсолютного Евангелия, то семья может разрушиться. 자녀들은 똑똑한 부모 때문에 훌륭한 사람 되는 게 아니라 복음의 부모를 만나야 훌륭한 사람이 되는 거예요. Дети, они, смотря на умного родителя, не могут стать такими же умными, они только с Евангелием могут. 그러니까 여러분이 난 똑똑하지 못해 우리 자녀를 제대로 못 키우는 것 같다. 그 똑똑이 중요한 게 아닙니다. Не важно то, что умный или не умный. 복음적이면 돼요. Можно быть только в Евангелии. 우리가 복음적이면 자녀는 성공합니다. Если быть в Евангелии, то наши дети преуспешными будут. 이 디모데가 아주 복음적인 사람이었어요. Тимофей был очень таким духовным человеком. 그래서 그 성도들에게 정확한 문제의 원인과 답을 말해주기 시작한 거죠. И он начал уже давать этим верующим правильный ответ. 그래서 교회의 본질을 빨리 회복해야 됩니다. И нужно основное свойство восстановить. 교회를 회복하는 최고의 방법은 세 가지입니다. Самая такая наилучшая три есть таких способа, как восстановить 첫째는요. церковь. Первое. 오직 복음이 돼야 돼요. Первое нужно сказать, что было только Евангелие. 오직이란 말은 막 이것만 강조한다 이런 뜻이 아니라 다른 것으로는 안 된다라는 것입니다. Слово «только» — это то, что невозможно другим. 사도행전 4장 12절이 오직 예수를 잘 설명한 거예요. И Деяние говорится очень хорошо про Иисуса. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Говорит то, что не могут получить спасение, кроме Спасителя. 이 오직 복음은 베드로가 정말 고백을 잘한 거죠. И про это только Евангелие Петр очень хорошо исповедовался. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Говорил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». 이게 무슨 얘기죠? И что же это такое? 이 그리스도만 당신의 그 문제와 교회의 문제와 가정의 문제와 사회의 문제를 해결할 유일한 방법이다 이 말입니다. И это слово о том, что абсолютный способ восстановить церквя, семьи. 인간은 원래 영적인 존재로 태어났어요. Человек в самом начале родился духовным творением. 그래서 인간은 반드시 하나님을 만나야만 이런 방황이 끝나요. И если человек встретится с Богом, только так все проблемы закончатся. 왜 사람들이 불법을 자행하고 죄를 범하고 이상한 짓을 할까요? А почему же люди есть закон и почему же они не 왜 читают? 사람들이 음행을 하고 남색을 하고 인신매매를 하고 거짓말을 할까요? А почему же люди блуждают и обманывают? 왜 사람들은 사람들을 죽이고 막 그런 일을 할까요? Почему же люди друг друга убивают? 하나님을 떠난 데서 온 방황에서 시작된 거기 때문에. Потому что все началось с блуда. 인간의 문제를 파고 들어가면 인간이 하나님을 떠난 그 허무한
방황에서부터 모든 문제가 나온 것을 볼 수 있어야 돼요. И можно увидеть на человека, смотря из какого блуда он вышел. 인간이 만족이 없기 때문에 이 만족을 하려고 하는 욕망, 야망이요, 인간을 점점점 수렁으로 몰아갑니다. И у человека нету такого, чтобы он удовлетворялся чем-то. 그래서 인간이 욕망과 야망을 언제 멈추느냐? 하나님 만나에 멈춰요. И только встретившись с Богом, человек может остановиться. 인간의 욕망과 야망은 다른 것으로 멈춰지지가 않습니다. А жажда человека не может остановиться другим. 인간이 갖는 어떤 그 열망이라고 하는 건요, 이건 무시무시한 겁니다. И у человека есть такое, то, что он стремится к чему-то. 하나님을 만나게 될 때 인간은 어떻게 말하죠? И когда встретился с человеком, как его называют? 아, 이제 이것으로는 충분하다. 이렇게. Говорит, теперь мне очень все достаточно. 이제 다른 게 더 이상 필요하지 않아라는 고백을 하게 된 겁니다. И начинает исповедовать то, что больше ничего не нужно. 그게 욕망이 멈춘다는 뜻이에요. Это говорит о том, что останавливается в своей 하나님을 жажде. 정말 만나야 허무가 멈춥니다. Если действительно встретиться с Богом, то все это можно остановить. 그런데 그 어떻게 하나님을 만난다고 확신할 수 있죠? И как можно быть уверен, чтобы встретиться с Богом? 세상에 다른 어떤 것을 가지고도 하나님을 만날 수는 없어요. То, что в миру находится, с этим невозможно встретиться с Богом. 하나님을 만나는 방법은 성경에만 설명되어 있어요. И способ, как встретиться с Богом, только описано в Библии. 예수가 그리스도라는 걸 아는 순간 우리는 하나님을 만났다는 것을 알게 되는 거예요. Мы можем понять, когда мы понимаем Иисуса Христа, мы можем понять, что мы встретились с Богом. 그 예수님이 그걸 설명하려고 많은 일들을 행하고 보여주신 겁니다. И Иисус хотел объяснить это, и поэтому показывал многие дела, чудеса. 마지막엔 본인이 죽으시고 부활하면서 내가 그리스도였어라고 알려준 거거든요. И в конце, когда Он умер на кресте и воскрес, Он уже доказал то, что Он есть Христос. 사실 제자들도요, 우리와 똑같은 욕망을 가졌던 인간들이었어요. И даже ученики были такими же, как мы. 근데 예수님이 그리스도라는 걸 아는 순간 그들의 욕망이 멈춘 거예요. Но с того момента, как они узнали, что Иисус есть Христос, у них их жажда это остановилась. 이제 더 이상 허무한 걸 놓고 살 필요가 없구나. И они сказали, теперь больше не нужно жить мирскими. 내가 더 이상 뭔가 막 나의 욕망을 채우려고 몸부림칠 필요가 없구나. И теперь не нужно того, что нужно переполнять. 그것을 아주 몸으로 체험하고 고백한 사람이 바울이었어요. И это был человек Павел, который исповедовался очень хорошо. 바울은 그리스도 아는 순간 자기가 얘기합니다. 내가 그동안 그렇게 갖고 싶었던 욕망의 그 모든 세상의 것들이 의미 없게 보인다. 이렇게. И Павел после того, как познал Христа, он сказал то, что теперь ему мирское больше не нужно. 이제 내가 그리스도 안에 있는 그것만으로도 난 충분히 행복하다. 이렇게 고백을 해요. И он сказал, что ему уже достаточно то, что он находится во Христе. 이 복음이 이해되어야 교회는 비로소 안정을 찾기 시작하는 겁니다. Если понять Евангелие, то церковь может прийти в свое спокойствие. 이걸 깨달은 사람이 모인 것이 교회예요. Люди, которые поняли это, собираются в этой церкви. 자, 이걸 아는 사람이 모였는데 그 안에서 어떤 이야기가 서로 이야기가 되겠어요? Вот люди, которые познали это, собрались, и какое же оттуда выходит слово? 막 욕망을 가지고 가는 사람을 본다고 합시다. Давайте рассмотрим то, что там вышли такие люди, которые 그 жаждут 사람을 что-то. 막 비난하겠어요? Можно разве ему что-то такое 비난하지 сказать? 않습니다. Нельзя. 아, 저 사람이 하나님 만나면 저 방황이 멈출 텐데 내가 저 사람을 위해서 기도해 줘야지 이러지요. Нужно посмотреть на этого человека и сказать просто, что нужно помолиться за него. 그래서 복음은요, 교회 회복의 가장 중요한 출발입니다. И Евангелие — это самый важный старт, чтобы восстановить церковь. 그 예수님도 그랬잖아요. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백하니까 바요나 시모나 너의 이 믿음의 고백 위에 교회가 드디어 세워지겠구나 이렇게. И после того, как Петр исповедовал Иисуса, Иисус сказал Петру то, что он поставит на нем церковь. 자, 두 번째입니다. Второе 오직 믿음입니다. — это только вера. 우리가 예수 그리스도를 믿는 것 가지고 부족하다고 생각하면 안 돼요. После того, как мы уверуем в Христа, мы не можем сказать, что мы недостаточны. 많은 성도들이 착각을 하는 것 중에 하나가 뭐냐? 믿음 자체 가지고는 이건 시작이라고 생각을 하거든요. Люди, которые ошибаются, верующие, некоторые думают, что это только старт. 믿음이 시작이며 과정이며 결론입니다. Вера — это и старт, и то, что проходит. 우리가 복음을 정말 알면요, 그것이 모든 것이 시작이고 과정이고 결론이지, 그게 그냥 시작만 하고 만다는 게 아닙니다. Когда у нас начинается только вера, это и старт, и заключение. 우리가 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 없다 이렇게 얘기해요. И без веры мы не можем радовать Бога.
바울은 로마서 1장 16절에서 이렇게 얘기합니다. И Павел в Римлянам сказал так. 이 복음을 믿는 모든 사람에게는 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. И он сказал в стихе, 복음을 믿는 것이 능력이에요. то, что сила верить в Евангелие. 근데 뭐라고 하냐면 이것은 먼저는 유대인이요, 그 다음엔 헬라인이라. 이렇게. И говорится, во-первых, иудею, потом елину. 유대인이든 헬라인이든 상관없이 진짜로 복음이 믿어지면 그것이 하나님의 엄청난 능력 속에 들어가는 것이다 이 말이에요. И говорится, неважно, иудей или елин, то, что если войдет в Евангелие, то только вера. 믿음으로 구원을 얻는다는 말이요, 이건 굉장한 얘기입니다. Это очень такое важное слово через веру. 바울은 로마서 3장 27절 28절에서 이렇게 얘기해요. И Павел в Римлянам 3, 27, 28 сказал так. 우리가 하나님의 자녀가 되고 또 우리가 천국 백성이 되고 우리가 정말 가장 축복된 삶을 살아가는 그 모든 것의 방법은 믿음의 법으로 되는 것이다. 이렇게. И он сказал, что независимо от дел закона, только от веры. 우리가 사람이 의롭다라고 하는 것의 기준은 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 것이다. 이렇게. Говорит, только верой можно. 여러분, 정말 믿음의 사람이 맞다면 그는 이제는 달라질 것이고 변화될 것입니다. Если это правильный человек веры, то начинают происходить изменения. 왜냐하면 전능하신 하나님이 그 사람과 함께 할 것이기 때문에요. Потому что всемогущий Бог будет находиться вместе с ним. 그래서 그를 기다려주면 끝나는 거예요. Нужно подождать, и все закончится. 믿음을 가지면 다 된 겁니다. Если иметь веру, то все будет получаться. 여러분, 믿음을 가진 다음에 뭔가 다른 게 있는 게 아니고 믿음으로 충분한 겁니다. После веры ничего не нужно, с верой уже можно быть абсолютно спокойствием. 성도들이 이걸 깨닫는 순간 삶에 진정한 만족이 시작되는 거예요. Верующие люди, которые познают это, в их жизни начинается удовлетворение. 세 번째는 오직 전도입니다. В-третьем, это только проповедование. 왜 오직 전도냐? Почему же только проповедование? 복음이 오직이기 때문에 이거를 알려주는 것만이 유일하기 때문에 그렇습니다. Потому что дать людям знать, почему это и есть ответ. 바울은 고린도전서 1장 21절에서 이렇게 얘기해요. Павел 1 Коринфянам 1:21 говорит так. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님은 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨도다. 이렇게 나와요. Говорит себе, когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 이 복음을 전해주는 것으로서 인생은 달라지는 겁니다. И после того, как проповедь Евангелия, то жизнь начинает меняться. 그래서 전도는 누구는 하고 누구는 안 하고가 아니라 복음이 완전한 것이라면 그 복음을 알게 하는 전도가 가장 가치 있는 거예요. Самая большая ценность Евангелия, то, что дать людям понять это. 우리가 하나님 사랑 이런 얘기를 많이 하잖아요. Мы же говорим Бог любовь. 그리고 이웃 사랑 이 말을 많이 합니다. И говоря еще про любовь. 하나님 사랑이 뭐죠? Что же такое любовь Бога? 우리를 구원해 준 것이 하나님 사랑의 핵심이죠. Основная любовь Бога это когда Он дал нам спасение. 그럼 이웃 사랑은 뭔가요? И что же еще другое? 이 구원을 알려주는 겁니다. Дать знать про это спасение. 이것을 성경은 뭐냐면 율법 중에 가장 큰 율법이 이 두 가지다 이렇게 얘기했어요. И Библия говорит, это два таких больших закона религии. 진정한 율법의 목적이 있다면 하나님의 우리를 구원하신 그를 아는 것과 이 사실을 알려주는 것이다 이 말이죠. И говорит, это то, что дает людям познать это. 야고보서 5장 19절로 20절에 이런 말씀이 И 있습니다. от Якова 5 глава есть такое слово. 이제 야고보서는 뭐 어떤 사람은 뭐 행위에 뭐 사람은 착하게 살고 뭐 해야 된다 이렇게 쓴 거라고 생각하지만 아닙니다. 이 야고보서 5장 19절 20절은 야고보서 제일 마지막 절 구절인데 그것을 읽어보면 핵심을 알 수 있어요. И от Якова 5, с 19 по 20 стихе можно про основную прочитать. 다 같이 한번 읽어볼게요. Давайте все прочитаем. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망에서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것임이라. Аминь. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит к той его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет его душу. 야고보서에 말하는 모든 행위라고 하는 것은 전도를 염두에 둔 거예요. И в этой главе Библии говорится про проповедование. 저 미혹받은 자를 구원의 진리 속으로 인도하지 않고는 그의 인생이 진정으로
그 어떤 영혼도 그 사망에서 살아날 수가 없는데 이걸 하는 것이 가장 가치 있는 게 아니겠냐 이 말이에요. И говорится, это способ, чтобы человек вышел из ложного пути. 그래서 교회는 복음과 믿음과 전도만 하면 되는 겁니다. И поэтому церковь может только проповедовать и нести Евангелие. 뭐 사실 우리가 뭐 봉사도 하고 뭐 우리 친교도 하겠지만 이거는 전부 다 이건 아주 서론적인 거예요. Вот мы занимаемся благотворительностью или еще что-то. Это все видение. 본론과 결론은 복음과 전도입니다. И основное заключение это Евангелие и проповедование. 자, 그렇다면 교회당을 우린 또 회복해야 돼요. И в-третьем, мы должны восстановить храм. 자, 교회라는 것은 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 가진 사람을 교회라고 하는 거거든요. И церковь это то место, где люди собираются, которые верят в Иисуса Христа. 근데 교회당, 예배당은 그들이 모여 있는 장소를 의미하는 겁니다. Но храм это где они собираются. 교회당의 가장 중요한 것은 세 가지가 있어요. И есть самое важное в храме. 하나는 예배가 중심이 되는 겁니다. Первое это когда слово становится центром. 교회는 봉사하는 곳이 아니에요. Церковь это не место, где нужно чем-то 교회는 заниматься. 무슨 뭐 사회, 무슨 정의를 실현하는 곳이 아닙니다. И это не общественное место. 교회의 가장 중요한 기능은 예배 기능이에요. И самый большой ключ это слово. 구원받은 하나님의 자녀들이 예배하는 것이 교회입니다. Люди, которые получили спасение. 그래서 они 디모데전서 тогда слово. 3장 15절에 뭐라고 나오죠? И от Тимофея 3:15 тоже выходит. 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라. Говорится, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. 오직 복음을 전하는 것이며 그 복음을 가지고 하나님께 찬양하는 것이다 이런 뜻입니다. И говорится, только проповедовать и восхвалять Бога. 교회는 이 복음이 선포되는 곳이 교회입니다. И церковь, где это истинное слово провозглашается. 그래서 예배의 가장 핵심은 복음을 전하는 거예요. И самый основной ключ слова это дать проповедь. 예배에 엄청나게 많은 이야기를 하고 뭐 세상에 중요한 얘기를 다 해도 예수가 그리스도라는 것이 선포되지 않는다면 그 예배는 죽은 예배예요. Через слово нужно проповедовать, почему же есть Иисус Христос, провозглашать это, иначе это учителю. 오직 진리의 말씀이 선포되어야 될 줄 믿습니다. Я верю, что только истина, когда слово провозгласится, все произойдет. 예배의 가장 중요한 키는 그리스도가 선포돼야 돼요. Самое важное, основное слово, это когда провозглашается про Христа. 우리가 생명을 얻고 생명을 살리는 일을 해야 되잖아요. Мы должны получать жизнь и спасать, оживотворять. 여기서 엉뚱한 말을 해서 모든 생명을 다 죽어버리면 이거야말로 정말 저주받을 일이죠. Если неправильно дать ответы, то можно получить 그 наказание. 예수님이 그랬던 거예요. 이 독사이 새끼들아 그랬던 거예요. И Иисус так сказал. 너희들이 하고 있는 말이 무슨 말인지 알고나 하느냐. И, знаете ли вы сами, что вы говорите? 에베소 교회가 그렇게 하고 있었어요. И церковь в Ефесе так делали. 그러니까 바울이 너무 화가 나서 거기다 디모데를 사역을 하도록 맡기고 간 거예요. И Павел очень разозлился и отправил туда Тимофея, чтобы он там вел служение. 우리 교회는 생명 살리는 일에 생을 건 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что наша жизнь станет стартом, чтобы... 그래서 237 나라 살리는 교회가 돼야 돼요. Ведь нужно стать церковью, которая бы спасать 237 стран. 모든 사람이 이 복음 들어야 됩니다. Все люди должны услышать про это Евангелие. 그래서 5들을 만들라는 이유는 다른 게 아니고 교회를 크게 만들라 이 말이 아니고요. 모든 사람이 이 생명을 듣게 하라는 거예요. И поэтому нужно сделать 5 таких основных ключов, чтобы все люди могли услышать Слово. 불신자들도 청소년들도 그리고 우리 신앙인들이 이 복음을 정확하게 알고 전할 수 있는 교회가 되게 하라 이거예요. И чтобы и неверующие, и молодые люди, чтобы все могли услышать Евангелие. 그래서 우리는 현장에서 이 복음의 축제를 일으키는 증인이 되어야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что это будет в Местодействии фестиваль свидетелей, который будет давать это слово. 증인들의 축제가 있는 교회가 돼야 돼요. Нужно стать церковью, которая будет вести фестиваль 현장 свидетелей. 살리는 증인의 축제. Фестиваль, который будет оживотворять местодействие. 여러분들이 이 복음을 가지고 현장을 살려내길 바랍니다. И желаю, что вы, имея это Евангелие, вы спасали ваше 그 местодействие. 가장 중요한 것이 현장에서 다락방 해야 돼요.
И самое важное — это вести движение гордицы Марка. 여러분은 모든 사람은 다 현장에서 생명운동 하셔야 됩니다. И все люди должны на местах действия вести такое служение, чтобы оживотворять. 사실은 욕먹더라도요, 이 복음 모르는 사람은 기존 성도든 아니든 이걸 다 알려줘야 돼요. Даже если нехорошо свой ответ слушать плохие слова, все равно нужно проповедовать. 사실 우리는 무슨 양심을 가지고 사는 사람이 아니고요, 생명을 살리는 일을 위해서 살다 가는 거예요. Мы не люди, которые живем ради совести, а ради того, чтобы спасать. 이거 하다가 이단 소리 듣는다, 영광스러운 겁니다. Нормально, даже если мы будем слушать, что мы ереси. 오직 복음을 전했는데 사람들이 나를 비난한다? 자랑스러운 거예요. Проповедуя, люди что-то сказали, неплохое, все 감격스러운 равно 거예요. хорошо. Это гордость будет. 내가 언제 그 소리 듣겠어요? Когда же я могу слушать это слово тогда? 세상이 원하는 거 얘기해 보세요. 그런 얘기 하나. Попробуйте сказать то, что они хотят услышать. 사람들이 듣고 싶은 얘기만 해주세요. 나한테 그렇게 비난을 하겠나? Попробуйте сказать то, что только они хотят слышать. 바울을 뭐라고 했냐면요, 이단의 괴수다 그랬어요. И Павел сказал то, что церковь ереси стали другим. 바리새인들이 듣기에는 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 거예요. 예수만 믿어야 구원받는다니까 바울을 향해서 이단의 괴수다 이렇게 했거든요. И фарисеяне, смотря на Павла, говорили, что он ересь, когда он говорил про Христа. 사실 예수님도 이단 소리 듣고 십자가에서 달려 죽은 거예요. И Иисус тоже по правде был распят на кресте, потому что его назвали ересью. 진짜 이단 말고 누명선 이단은 영광스러운 거예요. Не настоящая ересь, а ложная ересь. 이 복음 Это 때문에 нормально. 여러분은 현장에서 어떤 대우를 받더라도 상관없이 그 자체로 우리는 가장 행복한 자임을 선언할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, несмотря на никакие ложные обвинения, вы могли спасать вашими содействиями. 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 예수님은 우리에게 마지막 이런 명령을 하셨어요. И Иисус в конце нам дал такое слово. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 성부와 성자 성령의 이름으로 세례를 베풀고 이것을 가르쳐 지키게 하라 이렇게 얘기했습니다. И Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 이 명령을 따라서 바울은 살았고 디모데도 살았던 거죠. И через это слово и Павел, и Тимофей оживотворились. 여기서 가장 이제 5가지로 하나하나 나눠서 설명하고 말씀을 맺으려고 합니다. И сейчас дам 5 таких основных. 우리가 마태복음 28장을 한번 살펴가 보십시다. И давайте рассмотрим Матфея 28 главу. 그 마태복음 28장에 보면 이런 말씀이 있어요. Если посмотреть 28 главу, есть такое слово. 17절을 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем 17 стих. 예수를 배우고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 이렇게 나와요. «И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». 예수님이 부활한 것을 목격했는데도 이 본인들이 인간이 죽었다 산다는 것에 대해서 의심이 되니까 자꾸 의심을 갖고 있었어요, 제자들이. И даже после того, как Христос был распят на кресте, они все равно сомневались. 그러나 이들이 한 가지는 확실했어요. 이분이 그리스도는 맞는데 우리가 생각한 그리스도라는 것이 이런 건가 하면서 좀 약간 헷갈리고 있었던 거죠. Они знали, что это Христос, но они усомнились немножко. Это тот ли Христос, который они хотят видеть? 근데 예수님은 그들의 그런 의심하고 있는 것에 대해서 한마디도 하지 않아요. Но Иисус ничего не сказал про их такое 도리어 сомнение. 그들에게 이렇게 얘기합니다. И, приближившись, Иисус сказал им, 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 갖고 있는데 내가 너와 함께 할 것이다. говорится: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и я пребуду с тобой». 우리는 연약하죠. 그러나 하나님이 함께하면 상관이 없다는 거예요. Мы слабые, но если мы вместе с Богом, ничего не важно. 그러면서 너희는 이렇게 합니다. И поэтому говорится «вы». 그 너희는이라는 것은 의심하고 있는 그 사람들한테 한 얘기예요. И это было обращение к людям, которые усомневались. 조금 의심한다 할지라도 너희는 충분히 세상을 살릴 수 있는 사람이야 이 얘기예요. Но он сказал, что даже если вы усомневаетесь, вы люди, которые могут спасти мир. 여기 계신 여러분 때로는 조금씩 흔들리죠? Вы, наверное, иногда колебаетесь. 정말 복음이 정말 모든 것일까? Правда ли, что Евангелие это все? 복음이 정말 충분한 걸까? Правильно ли, что Евангелие есть все? 모든 사람에게 과연 복음이 정말 필요한 걸까? Действительно ли Евангелие нужно всем людям? 그렇지 않을 수도 있지 않을까? Может, это не так? 그런 적도 있죠. Есть, наверное, такие вопросы. 또 때로는 꼭 필요하기도 할 거야 이렇게 할 때도 있고요. Но иногда есть такое: наверное, надо. 조금씩 왔다 갔다 하죠. И туда-сюда начинает 예수가 колебаться. 그리스도인 건 알겠는데 이 그리스도의 그 능력에 대해서 왔다 갔다 하잖아요. Знаем, что Иисус Христос, но сомневаемся насчет Его силы. 그때 주님이 뭐라고 하시는지 알겠습니까? И знаете же, что тогда Бог скажет? 너가 요원이니까 나가라 이거예요. И Он скажет: иди. 세상 살릴 사람이니까 나가라 이거예요. Скажет: иди,
потому что человек, который спасет мир, 상관없다는 거예요. неважно, 우리가 좀 흔들려도. даже если мы начинаем колебаться. 일단 현장 나가보면 바뀔 거라는 거예요. Говорится, если выйти на место действия, то можно 가서 поменяться. 모든 민족에게 한번 가봐라. Говорится, идите всем народам. 저도 지난번에 아르메니아 갈 때 좀 흔들렸어요. И в прошлый раз, когда я тоже поехал в Армению, немножко колебался. 현장에는 모든 예비된 제자가 있고 뭐 그런데 진짜 그럴까? 그러면서. Говорится, что там есть такие ученики, которые сокрыты, но я думаю, действительно ли они там есть? 그래서 조금 이제 저도 가면서도 부담도 되고 갈등도 되고 그렇게 있습니다. 그런데도 가라고 하니까 또 가긴 가야 되겠지. 그러고서 이제 또 비행기 타고 이제 가는 거죠. И несмотря на эти все колебания, я поехал туда. 제가 돌아왔을 때 포럼 할 때는 어때요? И когда я уже приехал, какой же я сделал форум? 완전 다르잖아요. Было вообще по-другому. 갈 때는 갈등하고 왔는데 올 때는 확신에 차서 왔잖아요. Когда поехал, были сомнения, когда приехал, уже была уверенность. 주님이 여러분과 함께하기 때문에 그렇습니다. Бог будет вместе с вами, поэтому 현장에 가보세요. идите на место 반드시 действия. 예비된 영혼이 있습니다. Обязательно там будет ученик, который сокрылся. 그들을 제자로 삼으라는 거예요. Говорится, нужно поставить их учениками. 어떻게 해요? Как? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어서 세우라는 거예요. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. 이거는 완전 복음을 전해서 세우면 된다는 거예요. И это, говорится, нужно только про Евангелие и поставить. 복음에만 반응하는 사람이 현장에 있습니다. Есть на месте действия человек, который будет что-то откликиваться на 그리고 Евангелие. 세례를 주라는 거예요. И говорится, нужно крестить. 진짜 복음을 깨닫잖아요. 그러면 교회 나오고 싶어 합니다. Если правильно понять Евангелие, то человек захочет ходить в 여러분, церковь. 복음이 이해 안 되는 사람을 교회에 나오라고 하는 것은 진짜 그 사람을 괴롭히는 거예요. Если говорить человек, который не знает Евангелие, выходить в церковь, это не будет 정확히 тяжело. 복음이 이해되면요. 교회 나오지 말라고 해도 본인이 오고 싶어 합니다. Если правильно понять Евангелие, даже если не сказать ему, он сам захочет прийти в церковь. 그래서 그들에게 세례를 베풀라는 거예요. И поэтому говорится, дать им крещение. 세례는 교회가 베푸는 거거든요. Крещение это через церковь. 교회화가 자연스럽게 될 것이다라는 거예요. Говорит то, что церковь станет. 가끔 우리가 спокойствием. 복음 전했는데 교회가 잘 안 돼요 하죠. 복음이 약하게 된 겁니다, 지금. Когда мы говорим то, что Евангелие очень слабое, это потому что церковь немножко слабая. 정확하게 복음이 깨달아지면 예배 드리고 싶은 욕구가 생겨요. Если правильно в точности создать Евангелие, то захочется всегда служить Слово. 교회화가 되게 돼 있습니다. Потому что нужно стать центром церкви. 그를 다시 가르쳐 보내라는 거예요. И говорится, научите и отправляйте. 재파송하라는 겁니다. Говорится, нужно переотправлять. 이래야 교회가 살고 예배당이 살아가는 것이요. Только так жить будет церковь и храм. 이런 제자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю вам, чтобы вы стали такими учениками. 교회를 살리는 제자. Ученик, который спасет церковь. 에베소 교회가 흔들리고 있을 때 그곳에 파송됐던 디모데. Тимофей, когда получил предназначение в церковь Ефес, 디모데가 그곳을 든든히 다시 세워서 세계복음화하는 교회로 세웠던 에베소 교회. и Тимофей, который поставил правильно церковь Ефес. 이 축복이 여러분을 통해서 오늘날에도 또다시 응답되는 날이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы сегодня это для вас стало ответом. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오직 예수가 그리스도됨을 선포하게 하여 주셔서 То, что дал провозгласить про Иисуса. 무너지는 교회와 무너지는 예배당이 회복되는 축복이 있게 하옵소서. Дай нам, чтобы была благодать, чтобы восстановить церквя. 그 일에 우리가 쓰임받게 하시고 Дай нам через это получить спасение, благодать. 우리의 이 발걸음을 통하여 하나님이 영광받아 주옵소서. И получи славу Бога, которую мы даем 예수 Тебе. 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘.
아멘.